team, chairman, member railway board, GMs, and everybody else connected with West Bengal. This is a historic occasion I have not seen in 36 years of my service, where the entire railway board and entire infrastructure has come down to West Bengal to sit with the state government and to resolve all the pending issues and to know about the priorities of the honorable MLAs, MPs and ministers regarding the projects which are of utmost interest for the public in their respective areas. Sir, after the new government came, Honorable Chief Minister has been very, very vocal in telling all the officers that you have to cooperate with each and every project of the central government. About 100 plus projects of the central government have not been onboarded in West Bengal for more than the last 10 years. And the state has lost out on development from the central government funds and schemes, which has caused misery and pain to the people of West Bengal. So immediately after coming over, Honorable Minister wanted to do 2 or 3 important projects which were hanging for long time, and within a short time, Honorable Chief Minister ensured that the Chingri Ghata flyover, where the bottleneck was very simple, some diversion of traffic to pick up a part of the bridge, was done in record 2 days. Railway had asked 72 hours, but the railway officers completed it in 48 hours. Similarly, the Sevak-Rangpur railway project, which is a very, very important project for connectivity between Sikkim and Kalimpong and for national security, was held up for last so many years only because state government could not give 20 acres of land for compensatory forestation. But Honorable Chief Minister took the plan and he said it should be done in a day. And the cabinet the next day approved 20 acres. And the chairman, IRCON, then told me he is very, very grateful to the Honorable Chief Minister about this cooperation. And he never expected any such thing. Thirdly, sir, more than 70 projects of the ROBs and RUBs were pending for simple NOC of the state government. And now the sharing of the funds is 100:0. Everything is central government. It doesn't come to our mind what can be the reason why these projects were held up, because hardly any land acquisition is involved. And these all lead to seamless transportation and movement of goods and people from one point to the other, have a multiplier effect on the economy. And so, Honorable Chief Minister said, these permissions have to be given in 48 hours. And true to his words, he completed the thing in 48 hours, and we could give the NOC to the railways. Sir, I know West Bengal is very, very critical for railways and more critical for the people of West Bengal. I think this is the only state where we have got more than 4 GMs. GM Eastern, GM Southeastern, GM CLW, GM Metro, and large part of NF Railway headquartered at Guwahati has presence in West Bengal. More than 2 crore of people are daily dependent on the railway network for their movement within the state of West Bengal. So, Honorable Chief Minister asked us to have a special cell within our office to monitor the projects. So, within the Chief Secretary's office, we have kept an IS officer of the rank of DM who is coordinating between the 4 or 5 GMs and the technical experts and the head of departments of the railways on daily basis. And he is following up with the DMs and concerned departments like forest, like PHE, like home, like land, and all the departments, so that follow-up is taking up in all these places. We, on behalf of the state government, assure the Honorable Railway Minister and the full team that we'll leave no stone unturned, and our hunger for development is insatiable. So we will take all the steps to proceed and extend more cooperation which Railways has ever seen or will see in any other state of the country. Thank you very much, sir. May I kindly request Honorable Chief Minister, sir, to kindly address the press.
Respected Railway Minister, Government of India, our beloved leader, Mr. Osni Vaishnav ji, Shipping Minister, Minister of State, Shipping and Inland Waterways, MP from Bonga, Mr. Shantanu Thakur, my minister's colleague, Honorable MPs, MLAs, Mr. Vivek Kumar Gupta, Member Railway Board, and other key officers coming from Delhi, and GMs, GM Eastern Railway, GM South Eastern Railway, GM North Frontier Railway, GM North Frontier Railway, GM Metro Kolkata. I would like to convey my best wishes on this meaningful meeting and workshop. আমি মাননীয় মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়াল সহ আমাদের সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের আধিকারিকদেরও স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের প্রথমের যে আলোচনা এটা প্রেসের জন্য আমি বলবো, তাই আমি পশ্চিমবঙ্গের প্রচুর মানুষ লাইভে দেখছেন, সেই কারণে আমি আমাদের সুইট ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলিতেই বলবো যে আমরা এই সরকারের 1 মাস হয়নি, 9th মে সরকার 1 মাস হবে, তার আগে আমাদের অনারেবল রেলওয়ে মিনিস্টার মিস্টার অশ্বিনী বৈষ্ণবজি তার বিজি শিডিউল থেকে আমাদেরকে একটা টাইম দিয়েছেন, পুরো দিন দিয়েছেন, এবং উনি আজকে আর্লি মর্নিং হি ল্যান্ডেড ইন ক্যালকাটা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস এয়ারপোর্ট অ্যান্ড হি ভিজিটেড মাল্টিপল নাম্বার অফ সাইটস। উনি অনেক জায়গায় গেছেন। উনাকে আমাদের অনারেবল মিনিস্টার, ক্যাবিনেট মিনিস্টার জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় অ্যাকম্পানি করেছেন এবং ট্রান্সপোর্ট সেক্রেটারি অলসো অ্যাকম্পানিড হিম। তা তিনি অলরেডি অনেকগুলো কাজ করতে করতে এখানে পৌঁছেছেন এবং এখানকার প্রোগ্রামের পরে আমি ওনার সাথে যাব চিংড়িঘাটা সাইট ইন্সপেকশন করতে। এগুলো একটা লং পেন্ডিং, অনেক দিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে রেলের সঙ্গে এই বিগত যে সরকার ছিল একটা যুদ্ধ ভাব, সেন্ট্রাল স্টেট রিলেশনটা এত খারাপ জায়গায় নিয়ে গেছিল, যার ফলে পশ্চিমবাংলার মানুষ আমাদের সবচেয়ে বিশ্বের জনপ্রিয় নেতা এবং ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, তিনি রেলওয়ে সেক্টরে যেভাবে উন্নয়ন করেছেন, রিফর্মস করেছেন এবং রেলকে যে জায়গায় নিয়ে গেছেন, তার টেস্ট থেকে, তার স্বাদ থেকে, তার সুযোগ থেকে আমাদের বাংলার অ্যাপ্রক্স 11 কোটি মানুষ কিন্তু বঞ্চিত হয়েছেন। আজকে আপনাদের খুব খুশির খবর যে আমাদের এই মিটিংয়ের যে আউটকাম হবে তাতে পশ্চিমবঙ্গে রেল সেক্টরে 1 লক্ষ কোটি টাকার বেশি কাজ হবে। ऑनरेबल एमआर माननीय अश्विनी वैष्णव जी मुझे कमिट किया है, ये पूरा रुपया रेडी है, 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग तुरंत ये काम करूंगा। এতে 102টি নতুন আমাদের অমৃত ভারত স্টেশন মডার্নাইজেশন হবে, আধুনিক মানের হবে এবং 538টা ফ্লাইওভার এবং আন্ডারপাসেস হবে। ইটস এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট, একটা বড় অপরচুনিটি আমাদের ছিল। আগের সরকার রেল দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেনি, রেলওয়ে মিনিস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। অনারেবল রেলওয়ে মিনিস্টার অনেকবার দিদেন সিএম কে চিঠি করেছেন, রেল বোর্ড চিফ সেক্রেটারিকে চিঠি করেছেন, বাট দে নট রেসপন্ডেড, মানে ওরা কোঅপারেট করেনি, চিঠির উত্তর পর্যন্ত দেয়নি। এবং আমরা রেসপেক্টেড মোদিজিকে আমরা থ্যাঙ্কস জানাবো। ডিউরিং ইউপিএ পিরিয়ড 2009-2014 পশ্চিমবঙ্গে মেট্রো এবং ভেরিয়াস রেলওয়ে প্রজেক্টে বেঙ্গল পেয়েছিল 4,380 কোটি টাকা, কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক অপোজিট থটের সরকার থাকা সত্ত্বেও মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি পশ্চিমবঙ্গকে যে ভালোবাসেন তার প্রমাণ হচ্ছে 2026-27 অর্থবর্ষে যেখানে 5 বছরে 4,380 কোটি টাকা,
একটি সিঙ্গেল ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে, এখন তো রেল বাজেট আলাদা হয় না, একসঙ্গে হয় জেনারেল বাজেটের সঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গের জন্য দিয়েছেন 14,205 কোটি টাকা এই এক বছরে। এর সাথে পেন্ডিং রেলওয়ে প্রজেক্ট, তাতে যদি আমরা এনওসি দিয়ে দিই, ল্যান্ড প্রোভাইড করি, তাহলে আমাদের 1 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ইনভেস্টমেন্ট করার সুযোগ রেলওয়ে বোর্ডের, রেলওয়ে মিনিস্ট্রির এখানে পশ্চিমবঙ্গে আছে। আপনারা শুনলে খুশি হবেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেহেতু বিভিন্ন চ্যানেলে শুনছেন, তারা লাইভ দেখছেন, আমি তাদেরকে এই অল্প সময়ের ডবল ইঞ্জিনের সরকার অলরেডি এফওবি এবং আন্ডারপাসের জন্য আমরা 40টার বেশি এনওসি রেলওয়ে দপ্তরকে দিয়ে দিয়েছি, এবং প্রায় 60টা রেলওয়ে প্রজেক্ট যেটা রেলওয়ে বোর্ড গত বছর অ্যাপ্রুভ করেছিল লাস্ট অক্টোবর 2025, অক্টোবর নভেম্বরে, সেই তার যে অ্যাডুকুয়েট ল্যান্ড, আমাদের এখানে সমস্ত জেলা শাসকরা শুনছেন, ল্যান্ডের লোকেরা আছেন, আপনারা ক্লিয়ারলি আমাদের গভর্নমেন্টের মিশন এবং ভিশন শুনে নিন। আমরা যেমন আমাদের বর্ডার প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য বিএসএফ কে ল্যান্ড হ্যান্ডওভার করছি, ঠিক একইভাবে রেলওয়ে নেটওয়ার্ককে গোটা পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাননীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজির যে বিশেষ মিশন এবং রেলওয়ে বোর্ড যে প্রজেক্টগুলো অ্যাপ্রুভ করেছে, অ্যাপ্রক্স 61, আমি এলওপি ছিলাম দিদেন টাইম, অনারেবল এমআর আমাকে তার চিঠিও কপিও দিয়েছিলেন যে রেলওয়ে বোর্ড স্যাংশন 61 প্রজেক্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। এর মধ্যে একদম নর্থ বেঙ্গল টু সাউথ বেঙ্গল সব এলাকা আছে, আমাদের জঙ্গলমহলের ইম্পর্টেন্ট প্রজেক্টগুলো রয়েছে। এবং আমার যে আর্লিয়ার অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি ছিল, সেখানে নন্দীগ্রাম প্রজেক্টেরও 6 একর জমি ওনার প্রয়োজন ছিল, সেটাও ছিল, এবং আমাদের মেট্রো এক্সপেনশনের জন্য তারও প্রজেক্টগুলো ছিল যা রেলওয়ে বোর্ড স্যাংশন করেছে। এতে অনেক জেলা উপকৃত হবে, আমাদের করিমপুর, জলঙ্গি, আমাদের তেহট্ট, নদিয়া, মুর্শিদাবাদের ওই জোন রেল মানচিত্রের বাইরে আছে, আমাদের লালগড় এবং বড় একটা অংশ রেলওয়ে মানচিত্রের বাইরে আছে, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম আমাদের রেলওয়ে মানচিত্রের বাইরে রয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি সহ একটা বেল্ট রেলওয়ে মানচিত্রের বাইরে আছে, দক্ষিণ 24 পরগনার একটা বড় অংশ সাগর সুন্দরবন এলাকা রেলওয়ে মানচিত্রের বাইরে আছে। সব জায়গা কাভার করে রেলওয়ে বোর্ড এই প্রজেক্টগুলো অ্যাপ্রুভ করেছিল। অনারেবল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটরা আপনারা ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়েছেন। আমাদের ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন ডাইরেকশন, রেলওয়ে বোর্ড ল্যান্ড পারচেজ করার জন্য 100% ফাইন্যান্স করে, এবং যেখানে যেখানে আমাদের প্রয়োজন দরকার আমরা জমি অধিগ্রহণ, জমি আমরা পারচেজ করে রেলকে হ্যান্ডওভার করব। প্রয়োজন হলে রাজ্য সরকারও যেখানে যেখানে প্রয়োজন রেল যেমন যেমন সহযোগিতা চাইবে সেটা আমাদেরকে করতে হবে। এবং একটা ক্যালেন্ডার বানান, শুধুমাত্র মিটিংয়ে যোগদান করে নোটিং নয়, যে কবে কোন জায়গায় রেলের জমি দিতে পারবেন, এই জায়গাটা ক্যালেন্ডার বানান। আমি পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আশ্বস্ত করতে চাই, আন্ডার দ্য ভিশনারি লিডারশিপ অফ দি প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী, ডবল ইঞ্জিন ইজ নাও ফাংশনিং প্রপারলি, এবং এ গুড আউটকাম উইল কাম উইদিন স্টিপুলেটেড পিরিয়ড। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ডবল ইঞ্জিনের টেস্ট পাবে, সড়কও যেমন মজবুত হবে, সেতুও যেমন তৈরি হবে, সরকারি বাসও যেমন ছুটবে, ই ভেহিকেলও যেমন ছুটবে, সাথে সাথে আমরা রেলের যে মেট্রো এবং রেলের যে টেস্ট মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো। এবং সবটাই আমাদের আগামী দিনে আজকের যে মিটিং হবে, উনি উনার মূল্যবান ভ্যালুয়েবল টাইম স্পেয়ার করেছেন, আমরা এই মিটিংয়ে সেই বিষয়গুলো আলোচনা করব। তাই আমি দীর্ঘ বক্তৃতা না রেখে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে রেল দপ্তর যেভাবে এগিয়ে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গকে নবনির্মাণ করতে, পুনর্নির্মাণ করতে, আমি ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव जी को मेरा दिल से आभार प्रकट करते हुए मेरा बात यही खत्म करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। May I kindly request
Union Railway Minister, sir, to kindly deliver his speech to the press. भारत माता की जय। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। जिस तरीके से आपने देश को बचाया है, बंगाल को बचाया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बहुत ही सम्माननीय और लड़ाकू जुझारू, बहुत एकदम मजबूत दादा सीएम साहब शुभेंदु दादा को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूं। आपके नेतृत्व में इतिहास रचा गया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सम्मान। शांतनु दादा मेरे साथ हमेशा केंद्र सरकार में सहयोग करते हैं। उपस्थित सभी माननीय मंत्री वृंदो, उपस्थित सभी एमपी साहब जो हमारे साथ पार्लियामेंट में हमेशा साथ रहते हैं, और नवनिर्वाचित सभी एमएलए साहब को मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं विशेष शुभकामनाएं देना चाहता हूं राज्य सरकार के अधिकारियों को, रेलवे के अधिकारियों को। अब आपको अपना काम करने का मौका मिला। इतने लंबे समय तक बंगाल में जिस तरह से एकदम रोक के रखा हुआ था, विकास आगे न हो, कोई काम न हो, वैसी परिस्थितियां बना के रखी थी। तो अब आप सब मिलके दिखा दीजिए कि डेवलपमेंट का काम कैसे होता है, काम कैसे आगे बढ़ता है। अब आप मिलके दिखा दीजिए। दिखाओगे भाई अधिकारियों, रेलवे और स्टेट के अधिकारियों, दिखाओगे? हाथ ऊपर करो भाई। डीएम साहब भी बैठे हैं हमारे, सबके सब रिमोटली कनेक्टेड हैं। सभी डीएम साहब दिखाओगे भाई? आप भी हाथ ऊपर करो अगर पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हो तो। कुछ लोग अभी भी हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं, तैयार नहीं है लगता है काम करने के लिए। सीएम साहब देख रहे हैं आपको। धन्यवाद। साथियों, जैसा भी सीएम साहब ने बताया सबको, रेलवे का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का जैसा बंगाल के प्रति आग्रह है, जितनी सद्भावना है, वो सद्भावना सीधा साधा ट्रांसलेट होती है किस तरह से मोदी जी ने रेलवे के लिए फंड्स दिए। यूपीए सरकार, जिसमें पूर्वतन मुख्यमंत्री एक अच्छा रोल अदा करती थी अपना, वो सरकार के समय भी मात्र 4,000 करोड़ रुपए रेलवे को मिलते थे बंगाल के लिए, मात्र 4,000 करोड़। आज मोदी जी 14,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए देते हैं बंगाल के डेवलपमेंट के लिए। 14,205 करोड़ रुपीस का बजट है 26-27 के लिए। अनफॉर्चुनेटली अब तक जितना भी प्रयास करें, टीएमसी की जो पूर्वतन सरकार थी उसमें काम के लिए परमिशन ही नहीं मिलती थी। भाई परमिशन तो देना दूर, ये हालत थी, कुछ काम के लिए तो वो कोर्ट में चले गए थे। अपने कोलकाता मेट्रो का काम, चिंगड़ी घाटा, वहां पे छोटा सा पैच, जैसा जैसा कोलकाता पुलिस ने हमको बताया वैसा वैसा हमने उसका डाइवर्जन का पूरा प्लानिंग कर दिया। उसके बावजूद भी परमिशन नहीं दिया। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, हाई कोर्ट के डायरेक्शन को भी टीएमसी की सरकार ने माना नहीं। सुप्रीम कोर्ट गई टीएमसी की सरकार। किस लिए गई सुप्रीम कोर्ट टीएमसी की सरकार? कलकत्ता के निवासियों को मेट्रो का बेनिफिट न मिले, इसके लिए टीएमसी की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। ये था उनका काम करने का तरीका, ये था उनका सोचने का तरीका। मैंने पार्लियामेंट में खुल के बोला था कि टीएमसी विकास विरोधी है, और ये आज पश्चिम बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और शुभेंदु अधिकारी साहब की बहुत कर्मठ, बहुत ही मजबूत, बहुत ही एक जमीनी स्तर की संघर्ष के कारण और आप सबके संघर्ष के कारण आज जो एक परिवर्तन लाए, इस परिवर्तन में अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बहुत अच्छी तरीके से जो प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल के लिए जो सपना देखा है उसको पूरा करें। उसमें हम सब मिलकर काम करेंगे। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, 102 स्टेशन का पुनर्निर्माण, जिसमें से 10 स्टेशन का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। वंदे भारत
सबसे पहले स्लीपर चालू हुई पश्चिम बंगाल में। अमृत भारत ट्रेन सबसे पहले चालू हुई पश्चिम बंगाल में। आज 9 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है पश्चिम बंगाल में, 1 स्लीपर एक्सप्रेस चल रही है वंदे भारत की, और 13 अमृत भारत ट्रेन चल रही है पश्चिम बंगाल में। जो आने वाले समय में बहुत सारे अच्छे काम होने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन मोदी जी का पश्चिम बंगाल के प्रति जितना सद्भाव है, उसका एक उदाहरण है कोलकाता मेट्रो। कब चालू हुआ था? 1972 में। 1972 में काम चालू हुआ था, लेकिन 42 इयर्स, 1972 से लेके 2014 तक 42 वर्षों में मात्र 28 किलोमीटर का काम हुआ। मात्र 28 किलोमीटर, नोट करना भाई, मात्र 28 किलोमीटर का काम। 2014 में मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली देश की। यहां पे विपक्ष की सरकार थी, लेकिन मोदी जी का हमेशा ध्यान रहता था जनता की समस्याओं पे, आग्रह रहता था जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। मोदी जी ने अपने 12 साल में 45 किलोमीटर की कोलकाता मेट्रो बनाई साथियों, 45 किलोमीटर की। कहां 42 वर्षों में 28 किलोमीटर, कहां 12 वर्षों में 45 किलोमीटर। ये होता है काम करने का तरीका। और अब पश्चिम बंगाल के लिए बुलेट ट्रेन का मोदी जी ने संकल्प लिया है, जो दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। बुलेट ट्रेन का संकल्प लिया है, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। दिल्ली से सिलीगुड़ी 6 घंटे में आप बुलेट ट्रेन में आराम से बैठ के पहुंच जाओगे। ये आने वाले समय में करके दिखाएंगे। बहुत तेजी से काम करेंगे। सीएम साहब का इतना आग्रह है, इतना सहयोग है। जब आपको मैंने शुभकामना देने के लिए फोन किया, तो सीएम साहब ने अपनी तरफ से बोला कि अश्विनी दादा, अब जो अपने को रेलवे के डेवलपमेंट के लिए सहयोग चाहिएगा, मैं आगे बढ़ के आपके लिए काम करूंगा। मैं आगे बढ़ के बंगाल की जनता के लिए काम करूंगा। दादा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जिस तरीके से सहयोग देने का प्रॉमिस किया है, मुझे पूरा विश्वास है वो सहयोग तुरंत ट्रांसलेट भी हो गया। एनओसी जैसी चीज, कागज की चीज, पेपर पे एनओसी देना है, वो रोक के रखा हुआ था, वो सब मिल गया। लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। आगे आने वाले समय में तेजी से काम करेंगे सब मिलके। और दो और नई चीजें मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। दादा, कोलकाता मेट्रो के लिए सीएम साहब अपन 60 नई नेक्स्ट जनरेशन की ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करेंगे। 60 न्यू ट्रेन्स ऑफ न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, 60 नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट 5 इयर्स में। 5 साल के अंदर 60 नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं अभी कोलकाता मेट्रो में बैठ के आया, काफी बड़ा बदलाव इसमें लेके आएंगे, जो कि कोलकाता शहर और आसपास के सभी क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा जो इस बजट में अनाउंस हुआ था, ईस्ट से वेस्ट का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि दांकुनी से स्टार्ट होके सूरत तक जाएगा, जिसका बहुत बेनिफिट मिलेगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों को जोड़ने वाला एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो अपने दांकुनी से स्टार्ट होगा, पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होगा, जो कि बहुत आने वाले समय में यहाँ की इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचाएगा। पश्चिम बंगाल में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 100% कंप्लीट हो गया है। 100% कंप्लीट हो गया है। और आने वाले समय में बहुत तरीके से नई गाड़ियां, नए स्टेशंस, नई फैसिलिटीज और हर तरीके से आपके लिए सहयोग होगा। मेरे कार्यालय से दादा इस मीटिंग की तैयारी के लिए सभी एमएलएस को फोन गया था। सभी एमएलएस ने जो जो बात अपनी कही,
वो नोट करके पूरी एक लंबी बुकलेट बनी है। उस बुकलेट में सभी एमएलएस का रिक्वेस्ट जो भी आया है वो नोट किया गया है। उस पर एक एक करके काम करेंगे आपके गाइडेंस में, जैसा आप गाइड करेंगे उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और आने वाले समय के लिए बहुत शुभकामनाएं। मिलकर सभी बहुत अच्छा काम करें, ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मैं आपका एक इशू में ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। अब तो बड़ा परिकल्पना बंगाल के लिए कर लिया, वो तो हो भी जाएगा। और हमारी ओर से एनओसी से लेकर लैंड से लेकर यहाँ पुलिस भी है, आरपीएफ का साथ क्लोज रिलेशन रख के पूरा रेलवे प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देना और जो जो काम करना है वो भी करना। हमारी खास करके कोलकाता और हावड़ा में स्टोरेज सिस्टम के लेकर थोड़ा रेल और मेट्रो रेल का साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाना चाहिए। हमारी एचएमसी और कलकत्ता कॉरपोरेशन, इसके ऊपर भी थोड़ा आपका इंस्ट्रक्शन आधिकारिक के ऊपर हो जाए तो अच्छा है। और फाइनली मेरा ये गुंजाइश है, बंगाल का जनता भी सुन रहा है, बंगाल में रेलवे रिलेटेड कुछ हमारी इंडस्ट्री और कुछ हमारी वर्कशॉप, जो हमारी कांचड़ापाड़ा खड़गपुर में भी आपका रेलवे वर्कशॉप है, उसका एक्सपेंशन यहाँ रेलवे रिलेटेड कुछ इंडस्ट्री यहाँ बंगाल में जरूरी है। बंगाल में 2 करोड़ से ज़्यादा एडुकेटेड यूथ है, उनको नौकरी भी नहीं मिल रहा है, और 1 करोड़ के आसपास हमारे माइग्रेंट लेबर बाहर चला गया। इसलिए बंगाल में इसके ऊपर भी आपका कुछ ध्यान होगा तो अच्छा है। आप बाकी आईटी सेक्टर को लेकर भी आपका थोड़ा बंगाल को देखना चाहिए, यही मेरा गुंजाइश था आपके ऊपर। प्रेस के बारे में। Now we are going to proceed towards official proceedings. May I kindly request our esteemed friends from the press to kindly proceed out of the hall so that we can start with the official proceedings. আপনারা প্রেসের বন্ধুরা যদি একটু বাইরে থাকেন ভালো হয়। कोलकाता मेट्रो जीएम साहब। আপনি কি জটিল কিছু সমস্যায় ভুগছেন, সমাধান পেতে চান? যোগাযোগ করুন প্রখ্যাত জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক মনসারাম ভট্টাচার্যের কন্যা মনসা কন্যার সাথে। প্রখ্যাত জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক মনসা কন্যা হাওড়া জানবাড়ি ও হাতিবাগানের নিজস্ব মন্দিরেও বসেন। যোগাযোগ 9830106967 আর 9239655323। এখন অনেক বড় শ্রী লেদার্স হাওড়া ময়দান।